आप हजरात खसूसी तवज्जो के साथ अपनी जिसना हज़रत पीर साहब ने फरमाया कि किताबचे को खोलें और उसमें एक तो बरकतें भी हैं और दूसरा ख़ास पढ़ने का मकसद भी है कि आपका मखारज जिस लेवल का भी है आप अपने मखरज को भी ठीक करें, क्योंकि अब वक्त इतना नहीं है। लेकिन हदीस मुबारक में आता है मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्नी, कि जो कुरान पाक को खूबसूरती के साथ ठीक अंदाज के साथ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। वरत्तिल कुरान तरतीला, अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं इसकी तशरीह बयान करूं, लेकिन उसकी जो पहली सीढ़ी है वो तजवीद है। और तजवीद में जो महवर है वो क्या चीज़ है? मखारजुल हरूफ का, क्योंकि हम अजमी हैं, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है और जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं तो सारी कुरान की अरबियत ज़ाय हो जाती है। छोटी सी एक बात, जैसे हम कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब मखरज का बड़ा एक असर है, इससे पूरा का पूरा मानी तब्दील हो जाता है। हम्द तारीफ को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम सूरत फातिहा शुरू करते हैं और अक्सर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द के क्या मानी अरबी में? कमजोरियां, तमाम कमजोरियां अल्लाह ताला के लिए हैं। इस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, कहो, दो नुक्तों वाला जो काफ है, कहो अल्लाह एक है। और अक्सर कहते हैं कुल लड़े वाले के साथ, खाओ अल्लाह ताला एक है। तो इस तरह और भी बड़ी इसमें गलतियां अगर मैं तफसील से बताऊं तो वक्त इतना नहीं है, तो आप खसूसी तौर पर जो है इस पे गौर करें और बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इसको सुने और अपने मखरज में जो भी गलतियां उसको ठीक करने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या अली या अज़ीम, या हलीम या अलीम, अंत रब्बी व इल्मुक हस्बी, फनिअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी, तंसुर मन तशाअ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नस्अलुकल इस्मत फिल हरकाति वस्सकनात वल कलिमाति वल इरादाति वल खतरात मिनज़्ज़ुनून वश्शुकूक वल अवहाम अस्सातिरति लिलक़ुलूब अन मुतालअतिल ग़ुयूब। फ़क़द इब्तुलियल मुअमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरद मा वअदना अल्लाहु वरसूलुहु इल्ला गुरूरा। फथब्बितना वंसुरना वसख्खिर लना हाज़ल बहर कमा सख्खरतल बहर लिमूसा अलैहिस्सलाम वसख्खरतन नार लिइब्राहीम अलैहिस्सलाम वसख्खरतल जिबाल वल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम वसख्खरत الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين
الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجي إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حميم
الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.